Morning mga kigsunan. So sayo mo ta nakamata. So prito ta og isda na gibutangan og dahon sa ilalom sa oil, no? Okay, let's go atong tanawon. Okay. So mo ni ang atong giprito nga isda para kuno dili mo pilit atong butangan og dahon. So sulayan na to. Og di bagi mo pilit. Okay. Okay, so luto na nga to ang pinilitong isda, ang aghihapinan og dahon. So nindot kayo ang iyang color. Okay, so luto na no ang ato ang pinirito. So mo ni ang gihapinan og dahon, humot kaayo, crispy kaayo, bisan ulay harina, ulay crispy fry. Okay, pinirito ra nga normal. Okay, salamat magigsunan. God bless and bye-bye. Mahaw sa tamahaw.